Tira! Yutayan na ma-shot. May lang may rebound. Sige, diretso. Kaya mo yan. Diretso. Diretso mo. Rebound mo na. Diretso. Ipasa mo pa. Wala na shot. Wala na diretso eh. Reverse, 2 points. Meg, pag rebound mo, diretso mo, Meg. Rebound mo na yan. Crossover. Tira. Grabe. Grabe si... Number 5. 2 points, number 30.